یہ مجلس میوہ مجلس ہے، خود فطرت جس کی قاسم ہے، اس بزم کا ساقی کا کہیے، اس بزم کا ساقی کا کہیے، جو صبح ازل سے قائم ہے، علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہ پارا ہے، ہر پو نہایت شونا ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے، خورشید دین احمد کا عالم کے افق پر چمکے گا، خورشید دین احمد کا عالم کے افق پر چمکے گا، یہ نور ہمیشہ چمکا ہے، یہ نور ہمیشہ چمکا ہے، یہ نور برابر چمکے گا، علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہ پارا ہے، ہر پھول نہایت شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے، کوہسار یہاں تب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں، کوہسار یہاں تب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں، اس کاخ فقیری کے آگے، اس کاخ فقیری کے آگے، شاہوں کی مہر جھک جاتے ہیں، علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہ پارا ہے، ہر پھول نہایت شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے، خود ساقی کوثر نے راکی میں خانے کی بنیاد কে ভিত্তি রাখছে তোমার তো খবর নাই। তুমি মনে করছো রূপনগর কেন্দ্রীয় মসজিদের সাথে কাসিমুল উলুম মাদ্রাসা, এ নাদান তোর জানা নেই এই মাদ্রাসার সম্পর্ক দেওবন্দের সাথে, দেওবন্দের সম্পর্ক রওজায়ে পাকের সঙ্গে, রওজায়ে পাকের সম্পর্ক আরশে আজিমের সঙ্গে। মজবুত না নরম, দুর্বল না শক্ত? তুমি কি মনে করছো ধাক্কা দিয়া ফেলাই দিবা? জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, মৌলবাদ বলে মাদ্রাসা বন্ধ করে দিবা? কথা বলেন ঠিক কিনা? খুদ সাকি কৌসর নে রাখি मैं खाने की बुनियाद तारीख मुरातब करती है, तारीख मुरातब करती है, दीवानों की रौदादिया, इल्म गुनर का गहवारा, तारीख का वो से पारा है, हर फूल निहायत शोला है, हर सर्व यहाँ मीनारा है।